कमरिया मोड़ कहाँ है? তুই মুরগির ঠ্যাং খাস না? কহান দে না কহান দে কোন নোংরার মধ্যে দাইতে বাড়ায় মুরগির ঠ্যাং খাবে না। ডিমটা ভাল লাগে, ডিমটা খাই। हाँ ডিমটা তো খাবি মুরগির গুয়া দিয়ে বানাই যে मैडम मार क्यों रही हो? और किसने मारी आप लोगों के अलावा? कोई मेरे को ना ज्यादा सिखाओ मत। आप जैसी लड़कियों को अच्छी से लड़की जानता हूँ, अच्छा लड़का देखा नहीं मारना स्टार्ट कर दिया। जाओ आप यहाँ से। यार सच में मार दिए को देखा आपने लापरवाही करने दी। मैडम हेलो एक्सक्यूज मी, मजाक कर रहा था मैं आपके साथ, गुस्सा मत हो। कैमरा लगा हुआ, आपने सच में मार दिए मेरे। यार कैसी लड़कियां हैं यार, सच में मार रही है तो। আরে যা, তোর মতো বন্ধু দেখা দেখা চোখ পচে গেল। তোর মতো বন্ধু দরকার নেই, যা। ঠিক আছে, তোর সাথে পুষ্পা 2 দেখতে যাবো ভেবেছিলাম, তাহলে পূজাকে নিয়ে গেলাম গা। আরে বন্ধু আমি তো যাবো তোর সাথে সিনেমা দেখতে, তুই পূজারে নিয়ে যাবি কি লেগা? তুই আমার কলিজার টুকরা, তুই আমার জান, তোর সাথে আমি সিনেমা দেখতাম। চাই পপকর্ন খামু গিয়া। বান্ধবী তুই যতই পড়াশুনে কর, তোর বিয়ে ওই রাজমিস্ত্রি চ্যাংরার সাথেই হবে। No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.